tao Nepal long eng ba ho incident over hon yati new dena Nepal na change an change kemakan san chamo tao ro chingi generation ni bisarang dena mamu lapan ong jakhari mobile khala ki game khala ki rona san chulia ni de ba Nepal lo incident over hon kata dena change is the best main ro army rangan de ki tak pre kha dong puso tak pre change rang kha tong da nang tak pre plus kha second ka tak pre student rang uniform ka na sa nang uniform ka na sa pek kya sa para school ni sa kon da nang tak pre so protest kaya nga taktu ko anjing Nepal ni mabarang police rang guwa tak headshot rang guwa tak gua ramon sia gangli sia ba sia jutharang na chirang sa tak lia jutha ba tak wai ro nga jew na chitung ro bang tak 20 plus this ya ne student rang dong ba news to ka de 19 ba 20% me so kaya de 20 plus this ya matang ko mi sok thel jasa o matang ko dun ruwa sa bisong so tim pa no ba kal ha dun ruwa sa bisong de ko pa in shedi ya ne tak awe si politics rang ban paita toko sa emang dade upos no tong chan de mong ba ki gini chikune ta ong de ya correct tu chan de mong ba tawi bisong student rang ko genji rang ko treat ka na thangi nation ni bisarang kon na thangi mande rang kon idung ang ja nang uni man ran de support khaya Nepal genji rang nan